काल बैशाखी 20 कोटी मयूरभंज जिले में क्षयक्षति सहायता घोषणा कले राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। काल बैशाखी में मयूरभंज बांगीरपोशी और विशोई अधिक प्रभावित होती। एनिक प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट आसी सारी जिलापाल को 20 कोटी 38 लाख टंका देवाई कहुई। आज संध्या सुधा आर्थिक सहायता मिलवा कहुई। गतकाली मयूरभंज जिला बांगीरपोशी गस्त करते सुरेश पूजारी। काल बैशाखी वर्षा क्षतिग्रस्त घर बुली देखते क्षतिग्रस्त लोक भेटी क्षतिपूर्ण दिज्व सुरेश पूजारी राजस्व मंत्री प्रतिश्रुति देते। जिलार गुड़ी जगार कि अनुभव होती बांगीरपोशी और विशोई ये दुईटा ब्लॉक रे बहुत क्षति होती। खाली ऑन दी स्पॉट तार क्षयक्षति देखापी जाइली। ये अन्य ब्लॉक रे अल्प कि क्षति होती। से जगार रिलीफ सामग्री पठेवाई आम आगु व्यवस्था भी करूँ। सकाले राजस्व विभाग जो दाबी से करते प्राथमिक क्षयक्षतिर से जो राशि 20 कोटी 38 लाख गतकाली ठारू यहाँ मयूरभंज जिलापाल पाखे पहुंची जाइए। काली ठारू ऑनलाइन रे जो डाटाबेस तैयारी होता ऑनलाइन रे पहुंचवाटा आरंभ कलानी और होपफुली आज संध्या पर्यंत पहुंची जीवो। ता बाहर जदि किसी आवश्यक पड़ो सेटा मध्य मु देवा जो दिन आमको रिपोर्ट आसो से दिन आम देदेबू। तार बाहर 5000 टंका जो मान यूटेनसिल नष्ट होती कि लुगापटा नष्ट होती छुआ मान समस्या अच्छी। छुआ मान जो परीक्षा चलती बर्तमान स्कूल पिला से बही सब उदा हो जीवा भितर 40-45 किलोमीटर रास्ता अतिक्रांत करने समय मन जो गाँव को गली मुझे खोजुली ये प्रधानमंत्री आवास योजना कड़े गला। प्रधानमंत्री को आवास योजना था आज ये अवस्था ही न था। ये अवस्था ही न था घर कणा ही न था। घर कणा ही न था मोर जीवार आवश्यकता पड़ न था। मोर जीवार आवश्यकता पड़ न था आपन को रास्ता अवरोध कर आवश्यकता पड़ न था। अधिक आलोचना करवा आम सहित मयूरभंज ब्यूरो हेड सत्यजित सोम जोड़ी होती। सत्यजित जो भली भाव में जो 20 कोटी 38 लाख टंका जो घोषणा करिसेंती राजस्व मंत्री और से प्रक्रिया मध्य जारी रही कि क्षयक्षति जो भरणा करा जाई पारिबो। विशेष भाव में लोक माने जो माने क्षतिग्रस्त होइछंती सेमानक निकट रे टंका पहुँचवा आरंभ करछि बोली राजस्व मंत्री कहि सारलेनी। अर्थात जिलापाल निकट को जेहेतु जाई सारिछि किंतु एई कम समय भितरे आकलन किभली भाव में करा जाइछि एवं क्षयक्षति रिपोर्ट आधार रे किभली सेमानकु टंका सेमानक अकाउंट को पठा जाउछि। देखो राजस्व आम कह जिते कि गतकाली राजस्व मंत्री मयूरभंज जिला गस्त करते जो क्षतिग्रस्त लोक अच्छा घर मत बुली देखी किभली भाव काल बैशाखी तार तांडव रचि परवर्ती समय कह जिलापाल को पूर्वर विभाग पक्ष रिपोर्ट मगा जाइथिला। प्राथमिक तदंत रिपोर्ट मगा जाइथिला एवं जो क्षतिपूरण कथा आज कहूँ 20 कोटी 38 लाख टंका ताहा जिलापाल प्राथमिक तदंत रिपोर्ट आधार में ही प्रदान करा बोली गतकाली सूचना देते राजस्व मंत्री मयूरभंज जिला गस्त समय देखो जो कह मयूरभंज जिलार 5टी ब्लॉक रे क्षयक्षति सूचना रही तेज कह बांगीरपोशी और विशोई ये 2टी ब्लॉक रे व्यापक परिमाण में क्षयक्षति होता जहाँकि बांगीरपोशी ब्लॉक रे 2000 रु अधिक घर भांगी रिपोर्ट जाइए। विशोई ब्लॉक रे 2000 रु ऊर्ध्व घर भांगी रिपोर्ट जाइए। तेज जहाँ कहुच्छी बर्तमान समय प्राथमिक तदंत आधार में क्षतिपूरण प्रदान कर डीबीटी माध्यम हिताधिकारी खाता को क्षतिपूरण जीव कहीं जो घर भांगी जो घर कि एजबेस्टर घर आम कहूँ से एजबेस्टर घर छपर आउ थे छाउनी एजबेस्टर किणा पैसा दिज्व और परवर्ती समय जो मैंने कि चाल छपर घर रही आवास घर योजना सामिल कर गतकाली सुरेश पूजारी गस्त समय सूचना देते। आज जो सामाजिक सम्मेलन आम कह सूचना दि जाइए कि केवल यही घर भांगी तार क्षतिपूरण नुहे जार यूटेनसिल नष्ट होती जो छात्र छात्री मान बही खाता नष्ट होती क्षतिपूरण दिज्व आज सूचना देते। तो निश्चित भाव कह बर्तमान समय मयूरभंज जिलार जो तांडव रचि जाती किभली भरण कर एक बड़ दायित्व रही जिला प्रशासन किभली भाव लोकों पाखे उपयुक्त क्षतिपूरण पहुंचो ताहा हूँ बड़ कथा। केवल देखो केवल घर भांगी कि कार यूटेनसिल नष्ट होता नुहे आम कह व्यापक चाष नष्ट होती एकर एकर फसल जमी नष्ट सबुर आकलन करा जाइछि क्षयक्षति केते हेछि
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ସଠିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କହିବା କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ହିଁ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 22 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି 23 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ବିଷୋଇ କୁହନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢି ପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ଏବଂ ସରକାର ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଥା, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଖବର ରହିଥିଲା। କାହିଁକିନା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗତକାଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଢି ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମୁଢିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଖ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ କି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ, ରାସ୍ତାରୋକ ମାଧ୍ୟମରେ। କେବଳ ଏଇ ଯେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ଚାଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଫସଲକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖବର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ କି 2 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ଷୋଭ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ପଲିଥିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିଛି ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଲିଥିନ୍ ପାଇନଥିଲେ, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗତକାଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ପଲିଥିନ୍ ପାଇବେ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ଆଜି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଲିଥିନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଗତକାଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବିଷୋଇକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ସମୟ ତାଙ୍କ କାର୍କେଟ ଫେରୁଥିଲା ଏବଂ କାର୍କେଟ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲୋକ ଢେଲାମାଡ଼ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗାଁରେ ବୁଲି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଗାଁ ବୁଲିବା ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ତଥାପି ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୈଠ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡି ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଯେହେତୁ ଗତକାଲିଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେହି ଆଧାରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ୟକ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ସୋମ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ।